Sokon dia so tenang iba. Pertama yakin kon Allah na mengatur. Jadi ulang get mengatur iba. Manaik motor saja get mengatur iba. Awas, tikungan, belok, tanjakan, rem, lubang. Awas, 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 awas. Ninda saja may iba panumpang. Tenang do pe motori eh. Nda be tenang be be. Tapi coba may sorah kon tu supiri ia maroban na. Maka insyaallah taala iba petar podom me motori. Yakin iba supiri inda marsio-sio. Aturan na mulaget ke batu sidimpuan ipanyabungan dope matar podom me bayo. Tapi apabila inda yakin iba supiri bisa maroban motori dengan, maka inda tenang iba motori. Maka songoni ma di dalam kehidupan on. Anggo yakin iba dabu Allah na mengatur iba. Na iba ni Allah menapade sude tu iba. Insyaallah taala tenang me bana mangolu. Tetapi tong usau na bainang idalan kondo tile. Sondia mamandalan konna maribadat iba. Marusau iba sedaya mampu niba. Jadi sumbayang nang kini ba maribadat iba nabana mesude so yarah kun Tuhan kehidupan niba. Jadi on mana pertama resepna so dapot kasonangan na manguluan. Pertama yakinkon Allah na mengatur di dalam kehidupanmu. Bope anciti lalahoy nang biasa de mangan pelpait pait. Warna pepel pait pait tapi so ubat dei menyelamatkan diri niba. Isuntik danaki imunisasi. Isuntik daganaki. Tangis-tangis de danaki. Tangis, mandorik bage. Adong namarun bage. Tapi semua ada tujuan na. So selamat ia untuk masuk-masuk nang kannaro. Jadi Tuhan pekadang ilehen Tuhan jita na anciti na paeti. Taya na ancit guru, oh lo, so selamat ko. Jadi kadang-kadang inang, inda boto dah lesnimu saja, anggo inda dengan sangkaanmu tu Tuhan, ima songa tenang ko na mangolu. Tapi anggo dengan sangkaanmu tu Tuhan, ima so sonang ko tenang ko na mangolu. Yakin kon mana dong de sudah hikmah ni. Ngasoni datil. Olo. Maninggal ayah nai dompak menek-menek daganaki. Atau mangidomo hopi tinggal kon ayah nai ho. Ke ia mangaranto, ke ia tu dia isakiti ia ho, tahu-tahu inang ho na menek dope daganakmu, mai tinggal konia sada dope anakmu, make ia tinggal konia ho, daripada inang dung 12 baru tinggal konia, dia genana. Dung 12 baru tinggal konia, dia genana. Genanan masuni dompak sada itu. Takut dung 12 do. Sorami. Jadi maluan mi Tuhan mengaturna. Paduana. So bisa iba tenang na manguluan, yakin kon Allah na mengatur rasokin iba. Ulang mabiar na somangan, dalan kon usaw na. Te ulang jabat ninda pandok na ba? Marmate-matean. Kon. Ulang kora jabat marmate-matean. Arana inday suri ta jabat marmate-matean menjali rasoki. Ulu do mabayan na susuan kon tuom bikin. Ulang suan kon ni mate dohoy. Marmara deh. Kina isuan kon ko lumu tuom biki pad do metu ginjang roami mangalap na pakai ayu do me itambat jolopat na iadu baru ijingjing dohot ayu tu ginjang tie nakaruan me. Jadi bahasona ngani suri tada welenang sampai magorib isabaan. Ngani suri tada welenang sampai kotui sai kobunan dokon madialak lemi. May bagi ni Tuhan mei, may ben ni Tuhan me sude, bahasona sumbayang tai, solaus istirahat maribadat kita, tenang kita. Ang yakin na inang ang na somangomo doho gorarna, ang na somangomo doho, ulat ni kotua sarpe ho daw na marsabay. Salo se kotua sarinang mantak maho, sumbayang asar mo mapature, maridi ho, sumbayang asar ko, mulak ko, sahinggo tenang ko na makripi, so bisa ho mengaji Quran, so bisa ho mengaji Yasin, mula na Yasin, so bisa ho membaca suratul Waqiah, mula na al-Waqiah, baka so tenang ko. So bisa ho sumbayang isamu dengan, on baya manomboy nang ngada, begitu sumbayang makripi ya, na kodoan doma. Adong sumbayang isa nga na sumbayang isa beben lojana, mama loja tuntong. Tadi romi tong kinay songon caritoy, siang kesibuan, sore kerepotan ning manon, magrib kecapean, isa ketiduran.
Jadi ngarong bedon lalalu da sumbayang bebe. Jadi on ma dohot sekedar mita songoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yahsha illallah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shallal isya'a fi jama'atin faka'anna maqama nisfal laili wa man shallas subuha fi jama'atin faka'anna shallal laila kullahu rawahu Muslim wa Ahmad. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, amma ba'du. Kaum ibu sasudena, alhamdulillah bersyukur kita tu hadiratni Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dohot salam Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kebetulan Raudan Napor baru menjadi hikmah de tuita karena mula Raudan Napor ulang kita lupa mendoakanna Allahumma shoyiban hani'an wa sababan nafi'a. Allahumma shoyiban sodda sod iya ba panjang tu ginjang banaida. Allahumma shoyiban hani'an wasababan nafi'a. Jadi artinya bahasona mangidoi batu Allah Ta'ala ansuilehen Allah diita udan namanya nangkon dohot udan na menjadi sebab marmanfaat dengan arti kata apabila raudan napor idoah kondo tu Tuhan lehen Tuhan maji ita ilen Allah di ita udan namanya nangkon na membain sobob menjadi manfaat di ita. Mudah-mudahan ulang udan na membain biar ulang udan na membahayaon. Kemudian na selanjutnya kan baru rorong gur nagogo ti ilap nagogo rorong guro ilap. Maka ulang lupa kita membaca doahna pandokon ni sahabat ni Nabi Abdullah bin Abbas. Subhana mayusabbihur raqdu bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhana mayusabbihur raqdu bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Isialak na membaca doahi ketika ro ilap, ro ronggur, ro kilat, ro petir, ro ronggur, ro ilap sarudi ita. Maka ibaca ya doahi insya Allah inda angkan isoro ronggur yai, inda angkan isoro ilapi yai. Sahingga idokoni yai si andai kana dong kalak na isoro rinonggur, isoro ilapi ya disambar petiri ya sementara doahon mai baca ya au ma songoni membayar denda ni nyawanai denda diat tu keluargana 100 unto per orang ningia jabat ben yakin naya
bahasona isena membaca doahon insyaallah taala tidak akan disambar petir, tidak akan disambar kilat insyaallah taala, yaitu subhana may yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dapat me? Jadi sakali nai songoni subhana may yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa huwa ala kulli syai'in qadir. On madoahna mularoi lap roronggur. Dong. Kemudian na selanjutnya mularo angin nagogo. Ro angin kencang. Apabila ro angin kencangnya maka doahna Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. On madoahna apabila ro angin nagogo mula udan na gupor nangkin udan nagogo hujan deras imanangkin na parjoloi, kemudian mula kilat atau petir imanangkininan, kemudian on angin kencang ima doahna. Jadi harani imadah kaum ibu sasudena tiadong do sude doahna ima alhamdulillah syukur maitatu Allah taala itunjuki Allah taala itana islamon bahasona sude pakai doa. Get mangan mandoa, get modom mandoa, get marpakaian mandoa, mar bismillah saja. Masuk tempat kodo hajat atau WC mandoa, masuk masjid mandoa. Jadi sudah adong doahna. Bahkan pada donok-donok suami istri pe mar bismillah adong doahna. Jadi sudah ituntun kita di dalam agama. Mula get ngot kita borngin jam sekian adong doahna. Kan ngot do pedi aha diibaca apabila get porroa ngot jam tolu, get porroa ngot jam 4, porroa umpamana tahajud sotar sunggul kita umpamana jam tolu jam 4, maka aha ibaca akhir ni surah Al-Kahfi. Sasuwe dohot mulai ngondia me ibaca innal lazina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nusula sampai akhir. Jadi ibaca mai insyaallah taala mandoa hibatu Tuhan songo tiba sotar sunggul liba supaya bangun iba jam tolu do jam 4 tergantung hajat niba ma. Jadi ibaca me doahna yan. Jadi sudah dong doahna teh. Jadi kaum ibu dasa sudena sebagai kelanjutan nikah cinta mengenai masalah na berkaitan dohot solat marjamaah. Solat marjamaah. Jadi solat marjamaahon sebelum kita kaji tusi semengenai solat berjamaah tak kaji sautik firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid. Ahanai maksud memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid maknanya ada dua. Yang pertama meramaikan jamaahnya. Yang kedua membangun fisiknya. Jadi sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid. Man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yahsha illallah. Berarti orang yang mau memakmurkan masjid, yang pertama orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua orang-orang yang beriman terhadap adanya hari kiamat. Yang ketiga orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Yang keempat orang-orang yang mau mengeluarkan zakat. Yang kelima tidak ada yang dia takuti kecuali Allah, maka on ma'alak-alak na betul rama makmurkan masjid. Jadi yang gona soraya makmurkan masjid mungkin ciri-ciri na onan inda dongisnya. Inda betul ya mariman tu Allah. Harana masjid tontong kinai angkan naibain mun di hari kiamat menjadi kendaraan. Jadi alhamdulillah kendaraan di lehen Allah Ta'ala dita
i duniaon marmocom-mocom. Adong ya inopa, ngona jolo alopa do tilena. Sanari inopa, ngona jolo dompak menek alopa. Sundia bose me alopa isarat dongan niba, iba jugu kiba ya alopa. Imana jolo kenderaan. Sanari inopa, mocom, kenderaan ini marmocom-mocom. Na jolo zaman onta, sanari zaman Toyota. Olo sepa cocok-cocok dah ujung nai dah ulang tersinggung non nadong motor na Mitsubishi bagai on contoh doon. Hebat na perkembangan di zaman ini sangat songon dia kendaraan di dunia. Mar mewah-mewah. Maka untuk kendaraan di akhirat saulakon termasuk ibadah kurban taima. Ibadah kurban taima nangkan igonti Allah kurban tanah di dunia untuk menjadi kendaraan tadi akhirat saulakon. Jadi harani ulang malosok mar kurban. Alhamdulillah nian na lewat masukses may tadi dalam masalah kurbanon. Bola sidokon baik yaison baik di itan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dokonon na sukses may tay. Mudah-mudahan terperjuangkan kita untuk hari-hari nang kannaro. Tahun-tahun nang kannaro. Marsiajaan kita imaguna naro amu nadanak-danak nan manayun mangaji. Karena copatan damuan pado Facebook, copatan damuan pado media sosial mandokna. Arana ang tobang-tobangon nga da binayron niya niya saja mesongani ba. Guru imagyot kuda bagari guru kaji-kaji mate do maning ya. Ngantong setuju na danak-danak na ibo. Anggo kaji mate saja do itabain. Jadi maka on mana pertama maka na tugas ta bersama maon. Na danak-danak naon oi garido tau baya markurban au gari adong epeng kudot mau markurban nimmu terpancing melaki au saja baya na dong depengku ngatar gorak ruangku si anu baya sen malara tia get dot ya ninge baya markurban au baya narong do pesito lua mehnai ia baya ahme nadong isi nakasian do pede dana ipe baya get dot ya markurban au pentong wajar mado tau baya markurban daun da kan ning ruani me jadi ita kece tong kinai kurbanon sering mangece ibadah kurban au pedot dawari bope tukang aja-aja inang anggona so mampu jadi si parar me. Jadi napaduana kendaraan di akhirat saulakona hame ima masjid. Masjidon ningia igonti moon dohot na lebih indah. Masjid na dong i duniaon ise me menjadi supir nasaro di ita maka imam nai. Ise me menjadi tukang ontang na masuk tu bakasan masojiti ima tukang azani, tukang bahangi. Jadi harani bari bersama-sama ita sering meta masuk masjid, makmurkan masjid. Jadi memakmurkan masjid nang kinin maknana artina dua tie. Pertama mangaramion jamaahna, paduana membangun masjid nai. Mula songon kami le guru, tola dolang abaya tu masjid kamion ning uma-uma. Temadung jot-jot de nang isampeon. Bahasona ada boru inda tola ilarang kala itu masjid. Pada dasarnya ada boru degesan kalai solat sumbayang di bagas nialai masing-masing. Tapi mulai rual itu masjid ndak tolai larang. Aran ina binta pete pasadio pintu do khusus dia ada boru di Masjid Nabawi babun nisa adong di si pintu ni ada boru. Jadi anggota di Mazhab Syafi'i tola ada boru rotu masjid. Tapi di pandapot na lain na nonton tu marbeda-beda entong te. Nah selanjutnya alak nang kinarama makmurkon masjidon, alak-alak na betul mariman tu Allah, yakin ya betul-betul tu Tuhan. Kemudian alak na yakin terhadap akhirat, adong dilang alak na so yakin tu akhirat, adong bahat kalakon na so yakin tu akhirat, yang bangya menasalo se kehidupan na duniaon nasalo se mensude. Usapai mamujolo, setuju doramu gari ulang adong akhirati, amu jolo gari isapaan manusia. Setuju dua mugari ulangi bentuhan akhirati. Amu jolongon akalmu. Nda setuju iba aso. Harana majot jot ko isakiti alak. Ipar gabusi alak. Anak boru namang gabusi hoy na yutang nai. Pengingay paulak-ulak na sanari. Andi ganda ituntut koy. Te idunian mamate ya. Idunian mamate ya. Nga dapot be. So hindi ba membuat hak ni bay mulak. Maka ya hirat saulakon ngona soraya membayarna tontu amal niya me ilehen di iba. Tingadong amal niya guru na dogilan do anak borui.
Umpamana nadogilan do bayo nga narama-ramal ibadat. Dosami ilehen tu sia. Jadi harani ima ulang mamarsak tu. Anggo inda dong akhirati sangat kecewa ita. Sadia bahat kalak na tersolimi. Sadia bahat na anciti. Na ancit da inang ilalaho penanggungani. Mangidomohop ibain sudaromu. Adong ibain suamimu. Ibain keluargamu. Ibain jirenmu. Andigan tarbalos koi. Andigan mangidomohop. Tartuntut ko hak mimulak ulang jod ulang. Ibalos korarna. Andigan tartuntut ko hak mimulak. Itang ko alak tanomu. Itang ko alak tanomu. Songon dia mulak somulak tanomi. Anggo dunian mamate ya. Ibo idokon dia anak nai. Ngau pa boto-boto ini anak nai. Jadi harani imada. Syukur ma alhamdulillah. Ijanjion Allah. Nang kanadong negeri akhirati. Sadia bahat pengadilan di dunia. Tapi mendapatkan keadilan ini sangat sulit. Di dunia. Jadi ima sugunan adong di akhirat saulakon. Adong dope pengadilan di akhirat. Ima so sering alak mandailing mandokon. Ngada potawi duniaon. Isariran saulakon nga lulus ininya. Ngana sarir ni tobat bay. Jadi hari akhirat de saulakon. Jadi on ma. Nah selanjutnya hadope. Alak-alak narama makmurkon masojid nang kinin. Alak naraman dirion solat. Nguna suraya sumbayang antong de parduliannya masojid. Terus alak narama ngaluar kon sakat. Terus isa dope, inda dong naibiaran niya na manguluan kecuali Allah Ta'ala. Mabiar dope hoy na ngon napaantak ko ngon sabami. Mabiar. Oh, wambang dongan. Mai kaji na mabiar no pinomat madongan gari inda ni musongoni so semangat tulala na mandok naon. Bope na mabiar ko. Oh, loon de ba mabiar dope ya. Mabiar dope ho napaantak on parjagalani. Dati aso nang kon pedong parjagalani tenamangan de na jolo sebelum tusi peho na mangolu doho sebelum iben ko pe sabania lai tenamangolu doho kan aso mabiar ko inda dong na biarannya kecuali Allah on manombo di bidang rasoki na lo biar kalakon di dalam kehidupan na lo biar kalakon temapi ganoli inangi dokon sondia do masobi seita tenang na manguluan. Sondia bisa sobi sa tenang na manguluan. Ngabin na terletak di dalam harto. Nda ben na terletak di dalam jabatan. Nda ben na terletak di dalam kobun na sangat bolak. Jadi sondia do songoni. Sobi sa iba tenang na manguluan na pertama sekali yakinkan Allah yang mengaturmu. Anggo yatur ibadah boinang tenang deh bay, ulang get mangatur. Ligin jolo inang jati motoranat rai ho get ho mangatur. Supir na umpamana isi metabani son supir na jolo. Oh si ala kek Marianon matong. Ala kek Marianon maumpamana supir na jolo. Madung. Jadi bahason jadi nah hebat madai pasari-sari datile. Olo supiron pentong marmocom-mocom dontile. Supiron pe marmocom-mocom. Anggo mengenai supirido da boinang ape na unjung de sedih hulala. Get kiau mangaji na jolo tu siabu sangana tutara jana wingot. Wambat ma motor L300 sangana pokok na nang kon bedok merek na bete. Arana mabia riba kadang-kadang songon na marsida budabuan. Jadi manjago on ijago aib ni alak mudah-mudahan so ijago Tuhan aib ni ba. Tapi na jelas na sedih na ulala. Wambat madi itan tu dia deh pak niya tu taraja siabu ningku pado naonok manolokon o manaik maninya tola pipanya bungan adong sewa sidimpuan niya maning ado pau turun madabo bapak jalai bapak majolo mangido tolong angkot na lain tarso ni orang pun taradong ribur-ribur ni supir naon jadi ningku
Dia madong beborngin maha makrib ma dia dong ini ku adong do baino ni adong do sewang ku sisi dimpuan boning ya ngok do mada ulala dah. Jadi turun mau bayai sih. Ke bose malau aungon ahan bo ngon lambung masojiton lau matorus tule itu tentang rumah sakitan manjalaki motor gara-gara ni ite manombo songoni main damar pikir supirin tong mancit do manombo di ruani pada. Jadi harani ima tengah tolai doah kontuna sopade tile nda tolai. Jadi olo 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 yang anggap masongoni lawak-lawak teh. Yang anggap masongoni selingan na di dalam kehidupan non. Jadi na selanjutnya nang kinin songon dia so tenangi ba pertama yakin kon Allah na mengatur. Jadi ulang get mengatur riba manek motor saja get mengatur riba. Awas, tikungan, belok, tanjakan, rem, lubang. Awas, 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 awas. Ninda saja may iba panumpang. Tenang do pay motori eh. Nda be tenang be be. Tapi cuba may sorah kuntu supiri ia maroban na. Maka insyaallah ta'ala iba petar podom may motori eh. Yakin iba supiri inda marsio-sio. Aturan na mulaget ke batu sidimpuan. Ipanyabungan do pe matar podom may bayo. Tapi apabila inda yakin iba supiri bisa maroban motori dengan maka indah tenang ibai motori. Maka songoni ma di dalam kehidupan non. Anggo yakin iba dabu Allah na mengatur iba. Na iba ni Allah menapade sude tu iba. Insyaallah ta'ala tenang iba na mangolu. Tetapi tong usau na bainang idalan kondo tile. Sondia mamandalan konna maribadat iba. Marusau iba sedaya mampuni iba. Jadi sumbayang nang kini iba maribadat iba. Nabana mesude. So yarah kun Tuhan kehidupan iba. Jadi on mana pertama resepna so dapot kasonangan na manguluan. Pertama yakinkon Allah na mengatur di dalam kehidupanmu. Bope anciti lalahoy nang biasa de mangan pelpait pait. Orang na pepel pait pait tapi so ubat dei menyelamatkan diri niba. Isuntik danaki imunisasi. Isuntik daganaki. Tangis-tangis de danaki. Tangis, mandorik bage, adong namarun bage, tapi semua nggak ada tujuannya. So selamat ya untuk masuk-masuk nang kanaro. Jadi Tuhan pekadang ilehen Tuhan jita na anciti na paeti. Taya na ancit guru, oh lo, so selamat ko. Jadi kadang-kadang inang, awinda boto dah lesnimu sajo, anggo inda dengan sangkaan mutu Tuhan, ima songatenang ko na mangolu. Tayang godenggan sangkaan mutu Tuhan, ima so sonang ko tenang ko na mangulu. Yakin kon mana dong de sudah hikmah ni. Ngaso ni datil eh. Olo. Maninggal ayah na dompak menek-menek daganaki. Atau mangidomo ho pitinggal kon ayah na ho ke ia mangaranto, ke ia tu dia isakiti ia ho, tahu-tahu inang ho na menek do pedaganakmu. Mai tinggal konia sada dope anakmu make yai tinggal konia ho daripada inang dung 12 baru tinggal konia dia genana. Dung 12 baru tinggal konia dia genana. Genanan masuk ni dompak sada itu. Takut dung 12 do. Sorami. Jadi maluan me Tuhan mengaturna. Paduana. So bisa iba tenang na mangulun yakin kon Allah na mengatur rasokini ba. Ulang mabiar na somangan dalan kon usaw na. Te ulang jabat ninda pandok na ba marmate-matean. Kon. Ulang kora jabat marmate-matean arana inday suri ta jabat marmate-matean manjale rasoki. Ulu do mabayan na susuan kon tuom bikina ulang suan kon ni mate do hoy. Marmara de. Kina isuan kon ko lumu tuom biki pad do me tu ginjang roami mangalap na pakai ayu do me itambat jolopat na iadu baru ijingjing dohot ayu tu ginjang tie nakaruan me. Jadi bahasona ngane suri tada welenang sampai magorib isabaan. Ngane suri tada welenang sampai kotui sai kobunan dokon madialak lemi. May bagi ni Tuhan me may ben ni Tuhan me sude bahasona sumbayang tai solau istirahat maribadat kita tenang kita. Ang yakin na winang ang guna somangomo doho gorarna, guna somangomo doho. Ulat ni kutua sarpe ho dawo na marsabay.
Salo sekutua sarinang mantak maho sumbayang asar mu mapature maridi ho sumbayang asar ko mulak ko sahinggo tenang ko na makripi so bisa ho mengaji Quran, so bisa ho mengaji Yasin mulana Yasin, so bisa ho membaca suratul Waqiah mulana al-Waqiah baka so tenang ko. So bisa ho sumbayang isamu dengan on baya manomboy nang ngada begitu sumbayang makripi ya na kodoan doma. Adong sumbayang isa nga na sumbayang isa beben lojana. Mama loja tuntong. Tadi romi tong kinay songon caritoy. Siang kesibuan. Sore kerepotan ning manon. Makrib kecapean. Isa ketiduran. Jadi ngarong bedon lalan udah sumbayang bebe. Jadi on ma dohot sekedar meta songoni. Mau rasoy me inangau peda mo. Aso dokon mau rasoy. Ketika isi tutuan na marusawi hasilna na degesan lala tenangi ba padu magoso tu iba. Contoh, na unjung mau rasoy kehe tukobun. Sebelum subuh may pamilaskinan mon kareta. Begitu keluar sumbayang subuh ke mangguris. Na jolo mon. Yoban dope senter na menek. So ni dangani da dope batang ni apiai. Kemudian keluar salose mangguris jam-jam pitu mantak ke sikola mengajar potang naipe mengajar ke dope mengaji adong dope sababose bope nadat dati pau-paun bage ternyata iba doi lala loja ibaidna anggo hasil na ulala na tenangan do songoni mangidomohop ulang masih tututu iba. Jadi yakin kondo Allah na mengatur rasuki nang kon sei palua sajo tenaga dot pikiran niba tetapi marusau maita dohot sekedar tetapi ulang lupa ibadah tatu Allah Ta'ala. Ingat dah, deba gara-gara nion i komentari ia biarku Allah sedangkan situ tu iba marusau guru ngara. Ningya menon tentong nangkin naudo kon pe maribadat na madung tentong deba usau muda na situ tu ibadat mu ngadong tutuhan. Adong antong get maribadat saja iya ulang paksa bosentong dirimu dewasa dah. Olo, getiba ini bose dewasa diri niya nada anak dope ya. On manom buadong do sifat niya lakoni bahaso naget maribadat sajo tena sodong dope. Tema sodokonya di kitab hikami. Pada saat datong kinai iben Allah dohoi bisa di iben Allah ko alak na wajib marusao atau di tempat kon Allah tu alak na sewajib marusao. Jadi ulang paksa-paksa njolo pokok na marusao maho. Marusau maho. Kemudian ibadatmu ulang tinggal. Suatu saat tong kinai rade i tempat kon Tuhan ko tualak na sewajib marusau. Dengan arti kata nang kon pe marusau ho mamaruan rasoki. On mabutobang-tobang. Na kuatir maho na jolo baya matobang ko sanga songon dia ho. Ay ternyata hana matobangon. Alah, bahat-bahatane peng ni tobang-tobang ibu. Cuman dai betul le bagi bisa ngai di solot kon kalai. Ni do ma. Mai ben bagai ceret na buruk, iudon na buruk, biar ku ben pompui barbes baru ibu tuh. Dompak daganak kita inang, dompak danak-danak, payah bagai menyimpan epeng, paladung tobang-tobang, romangon anak, romangon boru. Allah dina mangaleheni inang. Adong dua lakon manombo, ngai ron anak ni adung matobang. Otik ngai ron anak na. Dok rasuki ni anak na pekadang ngadong na deges. Jadi harani ima maribadat maita marusau ita soyarah kun Tuhan hangulwanta. Yakin maho insyaallah taala pature Tuhan deh. Jojot doi rasoi ho na manguluan songon nai rencana un mido terjadi na manguluan. Nda. Tapi jojot do dapat ko rasoki na manguluan ngane pikir kon mo naroi. Jojot ngana tarbayang roa naroi. Jojot. Au mau doko ni nangunjung dongau sangko-sangko. Songoni ma, ndai sangko. Songoni ma manomboro rasoki na juguk-juguk daw. O bapa ahade le doah na songonon-songonon. Ning bayu ado pauro tu bagas. Songonon meren orang kudang gua no boto dane. O ngana 3 menit. Terima kasih ma bapa dane ulang sodong sobob. Jadi on pe
bain bapak jolo tu sibo ningia. Hade iningku. Ben nalau sadong dengan kinin dabo hajat kutu bapak jadi sekalian marsapana ian nia. Keheya uligin ratus. Iba manombo na sobino toy. Pala manombo keiba. Mamangguris tinang. Inda pecuka marodan napor. Manombo hebat do may lala na marusay so dapot. On to son saon kali saon. 5 daik na, 5 taki na, 5 ari taki na, guris na. Maka aturan na mandaik sekian kilo. Idaik kalak borngin. Rencana ni ba manyabi tong kinay 100 belek. Romonci. Rencana ni ba tong kinay get manyabi saon kaleng. Mula manyabi. Ro antingano. Na mene ando. Tingamar naman tak mangankon. Habis sa salungguk sabay ben. Jadi harani ima ngana songon rencana ini tile. Tasambung. Nah selanjutnya hadope ngamong ay taulak-ulaki dapat songoni. Yakin kon Allah na menjamin rasokimu nang kinin mandung. Kemudian napatoluna paliaro lidahmu so tenang ko na mangulu. Arana da boinang anggona so lidah ni baon sajo mana mambanggang wibaybo. Babaon. Ulang semanyakiti alak. Paliaro papangan. Ulang semanyindir kalak. Ulang semangupat kalak. Jabat da boinang mangupat ko. Ipasulak kalaki ho. Tenang do peholangay. Model-model amu majolo sugari ete. Model-model ete majolo sakirona. Model-model ete na ibola kangon bagebo. Amu ipasulak kalak. Sugari na ibekbeyalak kamu na danak mambekbey na. Biado. Tarpodom do pehoy. Orang kuto orang hari na meninggal do mahoy. Harani imajago papangan. Marong may kajadian ninang songoni. Mangupat ya marsitu tu itapian. Inday boto ya naboruna ibolakang niya. Margoso na tobang-tobang maya. Nung ngaw boto wambang din na susongoni. Rupa na songonon-songonon do maksiyahan niya. Alak kampoy marcarito. Taringot na onan may isampeon. Idokon kalak majaw carito na. Pala botaw-taw inang mangupat anak buru margoso marsitu tu isi. Inday boto ya may pudi niya sajo maboru na yupat niya. Ijonti kadu na baranay. Ete. Ia soman babay. Iajar. Sangatar porwaw nun babami ni nga dun. Ligi nun sodo kondi umak. Doti abang sudah doti kakak sorwa mituhuan. Ara na malancar tu mohowi day. Sangangon dia pedapot ko carito inasongoni umak kuning ya. Botaw-taw inang. Inda nakaluar be anak boru ingon bakas benin na. Torang arina ibonggal masih turuk. Sampai martaon-taon inang igulungan ni. Biado. Ya tahun daro muda pelangasong ni. Jadi harani amu tobang-tobangon. Ibege hope caritoi. Nangkon pura-pura sobege masong ni. Manabusi pocal. Ni mutu parpocala ni. Umpamana. Ibege ho mangupat uma-uma. Ngasong ni do nangudanya. Nda woto ba. Palalu masih pocal ki. Ni musong ni. Palanga mekel ko. Nda woto do ngandai daun. Nda do tau do ngani ni mo. Siap ke mulak. O nantong manombo. Sento bang midot do pehoget mangubin. Dok jolo sakali na. Songon dia leh ningya. Oh madabo ningi abo sema itambah iya abo sema. Akhirnya alak ipasulak kalak manon. Susah mahoy ben na. Jadi harani papangan. Kemudian na selanjutnya hadope bahasona ningia pabahat membaca Quran dot pabahat marsikir. So tenang ko na manguluan. Pabahat membaca Quran dot marsikir. Kemudian na selanjutnya ulang cintai duniaon, ulang cintai harto. Karena semakin kita cintai harto, semakin kita cintai dunia, yakin mahoina ngaunjung kosonang. Karena ngaunjung dapoti. Dapot saruas get 2 ruas, dapot 2 ruas get 3 ruas. Dapot sarura get 2 rura, dapot 2 rura get 3 rura. Songoni de inang namanguluan. Dapot ko tintin get golang, dapot ko golang get gonjong, dapot ko gonjong get 2 tingkat gonjong. Dung ni hadope mocom menon perhiasan sampai get golang kaki do menon giot. Ngaunjung salose na manguluan. Tayang go ben narodo inang api bau tarimo do. Mengerti do itati ulang cintai. Na idokon may cinta na son dia de isi sajo roa. May idokon alak na jatuh cinta kan ngatar podomi. Mamikirkon na isi sajo de roa niya na cintaan niya. Jadi alak na cintai petu harto, isa aja dipikir kononnya.
Lanjut matu kajinta nanang kinian. Bahasona ulang mabiar nang kinin tu Allah Ta'ala. Ulang mabiar nang kinin kecuali tu Allah Ta'ala. Walam yahsha illallah, inda dong nabiarannya kecuali tu Allah Ta'ala. Selanjutnya, man sollal isa'a fi jama'atin, ning nabinta isyalak na sumbayang isa marjamaah idokor Rasulullah, maka seolah-olah ning Rasulullah songon na maribadat meyai, songon na sumbayang meyai satu ngaborngin, songon na maribadat meyai satu ngaborngin. Ise sumbayang subuh, siapa yang sholat isya berjamaah seolah-olah ia beribadah setengah malam. Siapa yang sholat subuh berjamaah maka seolah-olah ia beramal ibadah semalaman penuh. Sasaborngin na maramal ibadati ia apabila sholat subuh berjamaah ia. Kemudian ahani Rasulullah saborat-borat seberat-berat sholat bagi orang yang munafik, sholat subuh dan sholat isya. Imailala alak na munafik na paling borat sumbayang. Sumbayang aha? Subuh dot isya. Harana isya get modom, subuh tarpodom. Saborat-borat seberat-berat sholat bagi orang yang munafik, sepayah-payah sholat bagi orang yang munafik adalah sholat subuh dan sholat isya. Padahal ning Rasulullah anggoy boto alaima, sekiranya mereka tahu apa yang terdapat di dalam sholat subuh dan sholat isya, pastilah mereka datang walaupun dengan merangkak. Bahasa Mandailing merangkak mau me? Matugarang. Anggo binoto maning Rasulullah, nadong terdapat di sumbayang isya dot sumbayang subuhi. Matugarang pekei basodo aputiba sumbayang isya dot subuh. Matugarang. Unjung ni dahki ayah na matugarang tu masojib. Kareta nadong doisi yang kolia pedung ni nadonok do ngoni tu masojid anggo di itan do bangana daw do pe inangi temeta rasoi mamula haji atau umroh tile pir do mada BTC te tako inda piri ilala amu BTC perasaani nalawi sajo tile mancip do me ilala mula dompak haji songoni ba majolo inang alhamdulillah nasakali ijumaisah maklaan do hotelna sada 1,5 kilometer berarti dainang ngon ita parkiro on ngon masinan bo atau ngon kakaan maumpamana terus tu bangun purba imanai lawani tiap waktu itaon nga ada nadonok dope. Selanjutnya bose ahamaning Anas bin Malik, siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari. So idokon konon di ayah nai. Siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari, tidak tinggal satu rakaat, tidak tinggal satu takbir. 40 hari berjamaah, maka akan dibebaskan Allah ia daripada api neraka. Kemudian idokon Anas, siapa yang berjalan ke masjid untuk sholat fardu, maka samalah ia pahalanya bagaikan orang yang berjalan untuk haji. Siapa yang berjalan untuk menuju sholat sunat, maka pahalanya bagaikan orang yang mendapat pahala umroh yang sunat. Mardalan kalaki ke sumbayang na wajib, sarupodot na mardalan ke haji. Mardalan kalaki ke sholat sunat, sarupodot na mardalan ke umroh na sunat. 5 pahalona. Kemudian, sekiranya ning Rasulullah, walau ya'lamun nasu ma fin nidai wasoffil awali, seandainya ning Rasulullah, iboto alakima, manusia itu tahu terhadap pahala azan, seandainya manusia tahu pahala yang terdapat di dalam azan, orang yang azan, begitu juga pahala di sop pertama, barisan pertama.
kemudian mereka tidak mendapati kecuali dengan merundi, maka mereka pasti mau diundi. Martaru do magari. Ra'alai. Songon dia sodapotia menjadi tukang asan, songon dia gari sodapotia di barisan pertama. Kun ngajat na marundi, manombong arong benabahang suhur dot asar. Ang guison yan matutop, mudah-mudahan te. Manombo. Sasakali. Jadi harani imada inang sampat di katorangan na songonon dah. Alak naman dapat tempat na tinggi sa ulakon di hari kiamat. Tay saday nang nga to laun jamu. Tolumo comon. Alak naman dapat tempat na tinggi di hari kiamat. Alak dihisap. Semua dihisap di hari kiamat merasai kesusahan di padang mahasar di hari kiamat. Tapi ada 3 golongan yang tidak merasai kesusahan di hari kiamat. Tapi sa golongan datola jamu. Pertama, ise menaman dapat tempat na tinggi di hari kiamat. Tenang kali di hari kiamat. Bahkan ia di tempat yang sangat wangi. Yang pertama, orang yang rajin membaca Al-Quran dan kemudian dia sering menjadi imam bagi mereka. Nah, ringgas membaca Al-Quran. Nah, rajin baca Al-Quran. Nah, jadi usahaon maringgasi bata membaca Quran tile. Yang kedua, orang yang disusahkan Allah hidupnya. Nama larat hidupnya, susah hidupnya di dunia, tetapi tidak berpengaruh baginya untuk beramal ibadah untuk akhiratnya. Orang yang miskin tapi rajin beribadah. Na miskinan do inang, na susahan baya hidupnya. Si pangomo-omo do, teke anggo sumbayang na nga tinggal, ibadah na nga tinggal, manangyun mangaji pero, on manomboy na nga dong do lakon. Ati ringgas-ringgas me soke yang manangyon mangaji. Ulang gari targanggu karejo. Jadi alak na miskin. Teinda marjadi pengaruh siya untuk meramal ibadah. On mana mendapat tempat na tinggi di hari kiamat. Yang ketiga. Onda tola jamoni nang aso. Orang yang menjadi tukang asan di masjid. Takut menjadi tukang asan kamu umat-umat. Tola deh. Uang bang doan. Nah, jadi alak na menjadi tukang asan di masjid. Tentong gari dongan iparsiajaran mada. Mula mengenai tukang asan do ya iparsiajari iya mada. Adong manombo da winda ne parsiajari iya. Na ibain niya do songoni. Adong bagai mau ida bayo songonon do menjadi tukang asan. Seharusnya tong gari ibain do ontu sonbo. Tiye, na tukang asan ni songonon. Palaro bayo bahang mayawi de masjid na niya do bo. Allahu Akbar. Na mandok songon dia mentong. Kan ngani persiajaran. Jadi persiajaran mah. Bulan nagit jadi tukang asan. Persiajari ma makhrodna. Persiajari tajwidna. Persiajari sudah adab-adabna. Songon dia do ibain na azani. Selanjutnya. Saulakon di hari kiamat inang. Adong tolu golongan manusia. Adong mukona manusia di hari kiamat, manusia yang beriman di hari kiamat, adong tolu golongan. Pertama, manusia yang mukanya bagaikan bintang di langit berseri-seri. Cerah mukona. Yang kedua, mukanya bagaikan bulan purnama. Yang ketiga, mukanya bagaikan cahaya matahari. Ise memukona nasongon bintang di langit di hari kiamat. Itulah orang-orang azan dulu baru berwudu. Dung bahang do peso marwudu. Nabi asoi mete. Imada. Baru yang kedua, siapakah yang mukanya seperti bulan purnama di hari kiamat? Itulah orang-orang yang berwudu sebelum azan. Mamar wudu kinan yang apa na bahang, mar siap-siap. Yang ketiga, mukanya seperti matahari di hari kiamat, terang. Siapakah mereka? Mereka menunggu azan di masjid. Manin na sajo bayo-bayo masjid ngape na bahang. Jadi napayahan itile.
Jadi ita inang dapot don noramon songon bintang ipe tedung satu ngajom do so waktu so baru ke manjawe. Ono bahkan mangidomoho pinang kotuasar tonga 5 jam 5 orang saparopat do so mantak on lupa kitanggung tie. Olo bintang hameruai mula songoni saulakon. No boto basa nga bintang pedai bejat songoni. Asar umpamana tonga opat do. Jam 5 do ya susumbayang asar. On nang kini naman dapat songon bintangi di langit. Mukona. Azan. Marwudu. Mula na songon bulan purnama. Sebelum azan. Berwudu. Na songon matahari. Painte azan. Di masoji. Jadi on ma. Sampai abahang bose mainang bo. Nah, jadi tapalaju lu sotik jolo. Bahason ada solat berjamaahon. Solat berjamaah hukum solat berjamaah bagi mazhab Syafi'i adong tolu hukum solat berjamaah. Pertama, fardu kifayah on mana paling soheh pandaputi. Solat berjamaah fardu kifayah. Jadi sesuai dengan hadis ni Rasulullah, ma min salasatin fi qaryatin au badawin wala tuqamu fihimul jamaah illa stahwaza alaihimus syaiton, rawahu Ibnu Hibban. Apabila ning Rasulullah 3 orang di dalam kampung atau 3 orang di kebun di padang, baik di padang pasiran, ikobunan, isabaan, iapeaan, mereka tidak mendirikan solat berjamaah, tolualak ikampungi atau tolualak ikobunan, mereka tidak mendirikan solat berjamaah, maka setan akan mengganggu mereka. Najolo bahat di nangalak na kesurupan. Bahat ison pe bahat don ison bekas kesurupan. Nah hadiron indah. Aso sanari na jarangan kalak kesurupan. Aso me jarang sanari alak kesurupan. Mana bahatan azan. Harana mula bahat azan. Te setan terkentut-kentut. Putpet do may lalaalay kerkencing-kencing terkentut-kentut. Manyar sar do may nang. Mula di katorangan na manyar sardo matuek na menek tuek na godang ni setani mula asan kalaki. Marlo jong kalay sa daw na. Padaw na. Maka harani madainang da. Tentong sugari nadeges ma nadenggan maalak na asani maksud na nadenggan masorana natangkas. On manombonanin na do na bahangi. Allahu Akbar. Na serius don nga ning setani Ngo na serius okay bantong lari ang na so serius ison mo songoni so ningen to ngana niya Iambang yan na maronango ng karezo tangkas mantong tegas na azani. Jadi imam mula dong pialak na kesurupan deges de inang azan konjolo mulak bahang kon suping na. Ang na botul do inang jihin setan na mamasukinay insyaallah sadar de. Dokon di suami mi abahang konjolo alak na kesurupan ni biar ni bantongan ibahang kon nga mampan aso rupa na nga na setan na mamasuki anak boru yahado hantu akal bose abose do guru hantu akalon o adong de dabu inang hantu akal. Ona hantu akalia kebetulan malo marirayo anak boruon mangido pulang kampung. Indara alak lainnya indah jauh. Pokok nison kita arirayo. Harana ison do kampung puaw get ison na warirayo ning alak lain sama-sama egois antong. Rope ada buru ape get tuamian ka warirayo niya. Kay mula nagit ke ho tuamuan marbaday malo marirayo. Kasudahan na inang pingsan anak boru. Pingsan. Nda tarpang kulingkon.
Yalap datu inang marmocom-mocom iben datu ubat na inda mampan. So sajo masongoni dungi jalakan do penang datu na cerdas, na pintar. Orang pintar betul-betul datu nai. Ijontik-jontik datu ipalakpak lipat nai. Nin na margorak. Sotik. Torusi patuginjang datu nai tangan ni datui. Ngoni tuginjang. Bo, muru margorak anak boru. Arana murro saja matangan ni bayi ngoni tuginjang. Manjarar sokonon datunay. Ninna sokonon bo. Oh, ning datunay. Nakarasa nun na mamasuki anggion niya. Olo ompung ninga dun. Olo. Nakarasa nun jihin na mamasuki na. Jadi so dia ada masongon ini ompung ini ya. Nabaw-baw domon pulungan niyon. Maksud na ompung kotoran ni manuk, kotoran ni ambeng. Ipiang kon ni papangan kondon niya. Jadi ke masongon yu jalay ompung jolo ning alak lainay. Ke me jolo jalay ninna. Umpas rek ninna pintui na pura-pura don tong alak layon pe main mataon datunay. Pala ninna ma anak boru na kesurupan. Aso de rami alak kison. Ninna ma iinang na sunian hantu akal do orang. Padahal inang mangidomo hop datu amun ada anak-danak naon. Nda perlu alak layon kerasia adong do cara na inang. Sundia macarana ketika kerasia sip ko jolo paibo-ibo. Kemudian inang paturut-turut jolo na irwania baru dokon bose. Mangidomo hop inang nabahat di alak layon. Benturut na ya dia ada borunia tentong malu ada borunai. Tentong manombo yalo aloho sajo do inang namarbadai sajo do ben paturut-turut do inang. Cakuk niya pe sar matombuk ngai boto yai. Alak layon pe dawinang narong di siganjalon na yakin maho. Tentong manombo nga maloho mangganjal-ganjal na. Waya siucok na solabo de niya. Mandelen tong bayo. Ang goy dokon kuaya ang waya siucok dongan na kuati. Maroban sobani pero kan get sa sabatang de iobania. Aturan na iporsan na miincokoti. Jadi solat berjamaah di mazhab Syafi'i pertama fardu kifayah hukumna. Berarti adong namang karejoon berjamaah maka terhindar masudia laki tingon dosa. Yang kedua sunat muakkad. Sunat muakkati sondia me bendadongi hadis ni Nabi mandokon solatul jamaati abdulu min solatil passi bisabai wa isrina daraja. Bahasona solat berjamaah ini Rasulullah lebih baik daripada solat sendiri 27 kali lipat. Ngonon madalilna bahasona solat berjamaah sunat muakkad. Yang ketiga, fardu ain. Wajib hukumna solat berjamaah. Saaso aran adong di hadis ni Nabi mandokon marcita-cita Rasulullah niya jabat manutung bagas nialak na soke solat berjamaah. Maka on idokon sebagian ulama ibantah sebagian ulama on mengenai dalil bahasona terhadap alak na munafik don na sokehe sumbayang niya. Maka itu tung bagas na alak na soke sumbayang jamaah marcita-cita jabat dengan arti kata na sarodi ita sugarina. Maka ngonon membuat pendapat ulama wajib domadai solat berjamaah. Jadi pendapat ni semai lainang na wajib solat berjamaah pendapat di mazhab Hambali. Ima so di Mokah daboinang pikih niala imokah Madinah mazhab Hambali deh maka ima so wajib dialai solat berjamaah. Mai dahoy nang jabat tolap waktu sumbayang tutup sudah lopo. Tinggalkan sudah parjagalan. Ke dala isumbayang. Ngasoni deh tutup sudah. Mulana tirena tutup kon. Mulana sanggopan ke dala isumbayang. Ini mazhab Hambali. Wajib dialai solat berjamaah. Jadi dah bahasona nang kannarodo maminginay solat berjamaahon nalubigin jang dope insyaallah taala katorangan na bahasona on nagit asar mentong tile. Mudah-mudahan marguna marmanfaat di ita sasudena wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qablalal maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Subhanallah.